Topic sila. Maglalaro muna kami habang di busy. Ako di man busy yung mga lods. So baka mamaya ano naman sinasabi nyo eh. Oh, wala, tahimik na. Pwede na kami mag-ano, wag kayong mag-ano diyan. Silip-silip ko nila bang. Hindi, malaman mamaya ito, bigay ko sa kanila. Isa lang to, dalawa sila. Oh, mga lods. Oh, bato-pati, wait lang. Bato-pati sila. Hanggang tatlo ha. Tatlo. Tatlo kasi matalo. Isa lang, tama na yan. Matagal yun eh. Parang humaba naman yung video ko. Oh, sige ha. Bato boy. Di marunong litsi oh. Bato, pick. Oh. Katuwaan lang to ha. Pick. 1-1. Bato, pick. 2-0. 2-0. Pag-isipan ko. 2-0. Wala lang isipan. Isa lang tatlo lang ha. 2-0 na eh. Bato, pick. Panalo. Buksan mo. Bay. Ano naman ito? Ano naman? Kape manok. Manok yan. Manok pala ito eh. Wala, talo ka. Minato, talo. 3-1. Tawa lang mga lods ha. Hindi naman kami busy. Okay lang yan. Hoy. Laro lang naman eh. Okay. Kainin mo na yan ha. Sarap yan. Yeah.